हेलो गाइस जय जगन्नाथ मु सिमरन पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर नुआ ब्लॉग रे आपण मानक जमती मु कही थी कि इंस्टाग्राम रे मु मोर देइथिली कि आपण माने क्वेश्चन पचारंतु आउ जोटा आपण माने जानिबा को चाहुचंती मोठू तो बहुत सारा क्वेश्चन करचंती आ मु भी कही कि मु सेरा यूट्यूब रे देबी तो बहुत सारा क्वेश्चन थिला किंतु सेटु बाछि बाछि कि मु केतरा क्वेश्चन काढीची आउ प्रिपरेशन करिची आउ सेटारो आंसर देबी आपण मानक एते सारा क्वेश्चन आंसर दे हेनी आ मो वीडियो को भी बड़ करने को चाहूनी तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची तमे कोठीर तम बिजनेस केमती चलची तो मो मोर थैंक यू एटा मो समस्त ना नौनी कारण जनकर ना नेमी जन को छाड़ देबी जदी खराब लागिबो तो जे जे क्वेश्चन करछ खाली तार आंसर दे दोची मो तो मो होची मालकानगिरी रो आउ मो बिजनेस एते भी कहबिनी कि भल चलची कि खराब चलची बेटर तो मीडियम समान चलची तो थैंक यू सो मच आपण मो वीडियो देखुचंती बोधे मो मो बिजनेस करची बोली सेति भाई आपण पचारले थैंक यू सो मच। आउ गोटे मो भी बिजनेस करबा को चाहूची तुमको देखी कि बहुत इंस्पायर हेली थैंक यू थैंक्स तो हाँ आपन सियोर आपन भी स्टार्ट करि परिबे आ मते देखि कि इंस्पायर हेले सेटा मो पाई बहुत बड़ कथा कि मते देखि कि भी आपन माने एमती अछंती कि आपन माने इंस्पायर होचंती तो आपन भी बिजनेस देखंतु जो बिजनेस भी करिवे गोटे माइंडसेट रखि कि करंतु कि जेमती कि मेन कथा हला कंपटीशन तो सब बिजनेस रे हबो किंतु रहिला जोटार एबे कंपटीशन माने बेसी आसीनी जोटा ट्रेंडिंग अछि सेटा करंतु आपण ऊपर रहा जो बिजनेस करने चाहते करूँ। थैंक यू सो मच। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जड़े कही सो क्यूट आंसर अच्छी थैंक यू आउ जड़े कहले तुम्हें कौन पे रिप्लाई दौन देख मु मेन कथा इंस्टाग्राम रे जेतिकी भी रिक्वेस्ट आसुची तो मु समस्तकर मु जाकु जानिनी केमती रिप्लाई देबी आपण माने कहंतु आउ मु बहुत सारा एबे जन को मु रिप्लाई देबी आउ जन को खराब लागिबो तो मो सेमती मो लाइव करिया पे चाहूची बाकी टाइम होनी किछि प्रॉब्लम जो मु लाइव करिबानी सेठी आपण माने क्वेश्चन पचारंतु एबे जेमती मु रखितली आपण माने क्वेश्चन पचारन सेमती आंसर दे देबी किंतु माने आई लाइक यू आई लव यू एमती माने गुड मॉर्निंग ए सब जो माने करूचंती मु तार देखुची किंतु मु आपण मानको जानिनी से सब आंसर केमती देबी सेति मु रिप्लाई करनी सॉरी सेति व्हाट योर प्लान टुडे एटा काली रो वीडियो थिला तो आजि रो कहि दोछि टुडे तो आजि आज एमती किसी प्लान नथिला मु भाबतिली आपण मानकर जो कमेंट मते जो क्वेश्चन करछन तार आंसर देबी बोली एटा भाबतिली तो अबे बस की आंसर दोछि तो मोर डेट ऑफ बर्थ केबे मोर डेट ऑफ बर्थ होछि 2001 अगस्त 8 फॉलो बैक दियो फॉलो बैक मु देखो फॉलो से सेम कथा जो रिप्लाई करूनो कोन पे फॉलो बैक एते जण फॉलो करछन समस्त को फॉलो बैक देबी तो ओके दे देबे जण दे जण जा को मु जानि छि तांको ही फॉलो बैक देछि मोर फॉलोअर्स रे भी जाई के चेक कर परिबो आ मु समस्त को मु इंस्टाग्राम रे वीडियो करछि आ मो बिजनेस रिलेटेड वीडियो भी छाडुछि तो सेमती मु अलगा किछि माने लाइक कार रिप्लाई करिया पई या फॉलो बैक ए सब मु चेक करनी जदि मु तुमको जानी थी तो मु फॉलो बैक शेयर देबी। नाइस यूर लुकिंग थैंक यू दीदी आपण कोठू मु मालकानगिरी मालकानगिरी ओडिशा मालकानगिरी और रहिला तम नाम तम ना कौन मो ना हूँ जोटा रियल सिमरन बेहरा जोटा मोर इंस्टा रे अच्छी सेटा ही मो तुम कौट रोच यहाँ बहुत क्वेश्चन आसी मो मालकानगिरी रोची तो मो एज 25 तुम्हें एबे कौन करुछ स्टडी
ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟଡି ବି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ମୋର ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ ଚିଜଲେରୀ ଆଇଡ଼ିଟା ମୋର ସେଇଟା ମୋର ଆଇଡ଼ି ମୁଁ ମୋର ହେୟାର ଏସେସରିର ଅଲ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ସପ୍। ତମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 3 ଜଣ ମୁଁ ମମି ଆଉ ମୋର ସିଷ୍ଟର ସାନ ସିଷ୍ଟର ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ। ତମେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଫ୍ରି ଏଇଟା କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ମୋର ସବୁ ଫାଲତୁ କାମ ଥାଏ ବେସିଲି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି ନହେଲେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ତମର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁଠି? ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସୁନ୍ଦର ଥିବ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସେଇଠି ଫଟୋ କାଢ଼ିବେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ। ମୋ ଘର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ମୋ ଘର ଆଉ ମୋ ବେଡ୍ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ମୋର। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ତମ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ କ'ଣ? ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍। ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍। ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍। ତମ ଭଏସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ଭଏସ୍ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଲା? ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଞ୍ଚଳ ବେହେରା ବୋଲି ସେଇ ଆଇଡ଼ି କ'ଣ ଚଲଉନ କି? ଓହୋ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ି ଥିଲା ସେଇଟା ଆଞ୍ଚଳ ବେହେରା ବୋଲି ଏବେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରୁନି। ଆଞ୍ଚଳ ବି ହେଉଛି ମୋ ନାଁ ଆଉ ସିମରନ୍ ବି ହେଉଛି ମୋ ନାଁ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସିମରନ୍ ବେହେରା। ସିମରନ୍ ବେହେରା ବି ମୋ ନାଁ ଆଞ୍ଚଳ ବେହେରା ବି ମୋ ନାଁ। ତମ ବିଜନେସ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି? ମୋ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଉ ତମ ବିଜନେସ୍ର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଚିଜଲେରୀର ମିନିଂ କ'ଣ? ତମ ବିଜନେସ୍ର ନେମ୍ ଯେଉଁ ଲୋଗୋଟା ଅଛି ସେଇଟା ମିନିଂ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କରିଥିଲି ତ ନାଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ସେମ୍ ନାଁ ହେଇଗଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିଜଲେରୀ ଦେଲି ମାନେ କ୍ରଞ୍ଚିସ୍ ଆଉ ଜ୍ୱେଲେରୀକୁ ଏଡ଼୍ କରିକି ଚିଜଲେରୀ ବୋଲିକି ୟୁନିକ୍ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଆଉ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ। ଆଇ ହୋପ୍ ସବୁର ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଥିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ଥିଲା ମୋତେ ଯୋଉଟା ସେମ୍ ଲାଗିଲା ତାର ଆନ୍ସର୍ କିଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବନେଇନି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ରଖିନି ଆଉ ଜଣେ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କେମିତି କରୁଛ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ବନାଉଛ? ମୋର ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଆଇଫୋନ୍ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ମୋର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଅଛି ନର୍ମାଲ୍ ଫୋନ୍ ହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓ ବି କ୍ଲାରିଟିରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଡ଼ିଟିଂ କେମିତି କରୁଛି ମୁଁ ମୋର ଭିଏନ୍ରେ ହିଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି ହେଲେ ଇନସର୍ଟରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଏମିତି ହିଁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଆହୁରି ମୁଁ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥ୍ରୋରୁ। ତ ସେତିକି ହିଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କ'ଣ କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।